Good morning! Praise the Lord, ne. At may purya po yung Ginoo, kanining malagong abak, apig kalub na kaya katamo. At megpalista na kayo po, ne po. Kalingwang palista. At atinta mo pong adwang may ka-birthday ngeni, Mang Justo Ponyo Sr. and Lazaro Valencia Sr. Sige, pagkantatala po, ne po. Salamat po karing manimuna king kaya katang dawn service ngeni ding coordinator Sir Azer Ian Valencia kay Kasupanan and Ma'am Remedios San Agustin. Nungatin pong Pamelista Lagyo, family, kareng coordinators, kareng in charge po. Please feel free to approach your coordinators. Bang ayad tala po kayong listahan po na po.
puso ko pupurian ni Ingino, magsayaya ing kaladwa ko, uli ning Diyos akakong talapagligtas. Uling enako kelingwan, akong maluka ng talasuyo. Almighty God, wonderful God, Lord, we give you all the praise for this significant season where we celebrate your birthday. We thank you as we reflect on your joy, peace, and grace. May you give us wisdom and the opportunity to give back this Christmas and a blessing to each other. In Jesus' name we pray. Amen. Mibayid siya Jesus king Bethlehem, Judea kanitang panahon ng Hari si Herodes. Emelambat dinatangyalan Jerusalem ting mapila ng mga biyasa, ting taong magaral ping pangimut daring batuin, menibatan laking aslagan. At kukutangda, nuya ka rin ing bayong baita ahari ng diring Hudyo. Ikit miyang sinlag ing batuin, naking aslagan at dinatang kami keti bang miyang samban. Inyang dimdam ng aring Herodes City, tutuyang may gulo isip, ang timurin ing mabilog a Jerusalem. Pepayawos nala at tinipunding pamuntok daring pari, at ding talaturuning kautusan at kitang karela, nuya mi bait ing Kristo. Nga nang may kibat king Bethlehem, Judea, muling sunulat na puning propeta. Ika Bethlehem, king sakop ng Huda, kami tauli king makanano, paman karing manimuna ng balening Huda. Uling kaya manibatan ing metong a pamuntok, ang manibala king bale kung Israel.
Maya po abak po kay katamungan. Ninoreng present na po nabak. Tas lapong gamat. Ayan. Very good. Nung present kayo napon, present kayo ngeni, so bisamin may kaadwa na kayong abak. Ayan po. At sunduyo mo yan. Baka nito, ano itang house ngeni, attorney? Alumni, ne? Alumni ka no. Baka nito, manikwa kayong maging alumni kayo, ne? Okay, sige po, para kaya katamong kababaluan, paksabihan tayong kaya katamong lay leader, Attorney Lady Ann Sanggalang. Apo, good morning po. Today is December 17, Christmas party da rin W po ta. Ne po, 2 p.m., age 40 patas po, ne po. And ito po, December 22, Christmas kantata, 7 a.m. tamo po kanita, ne po. Alitan po ganingaldo. At pangagat pa na po, Christmas fellowship keng bana. So, dahil willing pong bisang mag-share gifts ka rin, bada pong apisalo-salo ka rin po, ne po. At makanyan mo naman Christmas program, itang 5 o'clock, children's program, children's Christmas program, Kenning Church. December 22, Sunday, 5 p.m. So, makipag-coordinate kayo po kang Ma'am Agnes sa kun po, ne po. Dahil kung bisang mag-share mo naman love gifts para kareng children. December 23 po, atin simbang ganingaldo, kay pangabengi po, evangelistic night, 6 p.m. Kenya pong church tamo. At kay bat na po nita, taglaos ne tana po king Pasko sa nayon. So atin la pong presentation deng lay organization tamo. So 3-minute presentation, no secular, ne po. No secular songs, 3 minutes. So atin la pong award, atin pong contest best, atin la pong madenan lang award ng best in costume and best in presentation. So December 24, ganingaldo, alata na po kanta. Ne po, kay bat Pasko na po, December 25, 4:30 a.m. Additional announcement kareng alawang organization. Opo, deng young adult atin la pong Ministry on Wheels ne po on December 31. So mag-raise la naman pong fund para kaniting program da pong outreach program na po ning young adult. At deta mo po ding mapilang announcement. Dakal pong salamat. Manalangin po tayo. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong umaga at araw. Ang pinagkaloob mo, lubos po kami nagpapasalamat at nagagalak sapagkat tadlay namin ang buhay at kalakasan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong magdamag na pag-iingat, sa inyong walang sawang paggabay sa bawat isa sa amin. O Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Patawad, Panginoon, sa aming pagkakasala, sa aming pagkukulang, salita na hindi tama, sa masamang pag-iisip, galit po sa aming puso. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga ito. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit ko po ang nagbibigay ng salita. Basbasan niyo po siya, Panginoon, ng inyong banal na espiritu at kapangyarihan. At bigyan mo siya, Panginoon, ng katapangan at katalinuhan at karunungan upang ipapahayag ang inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon kami ng bukas na isip at puso. Ang salita mo, Panginoon, ang silbing ilaw sa bawat isa sa amin upang ito ang daan ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, nilalapit ko rin po ang aming pastor, deaconess, list leaders, council, worker, leader at member sa iglesia na ito. Dalangin po, Panginoon, na patuloy mo bigyan ng katatagan sa pananampalataya at pananalig upang magampanan nila ang kanilang tungkulin para sa inyo. Patuloy niyo po bigyan ng kalakasan, kalusugan, kapayapaan at kagalakan sa paglilingkod sa inyong ubasan at magkaroon ng pagkakaisa sa buong iglesia at pag-ibig. Dalangin ko po, Panginoon, itugon mo po ang pangailangan, ang aming simbahan higit sa inyong kadakilaan,
kami ay naniniwala na hindi mo kami pababayaan at iiwanan. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit ko ang bawat pamilya. Dalangin po namin na maghari at ang pag-ibig, kapayapaan, kabutihan sa aming tahanan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at patumbayan ang aming mga gawain. Ipuin mo, mo po kami ng inyong palang kamay, pagkalooban ng mabuting kalusugan upang malabanan namin ang kahit anumang karamdaman. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, manatili po kaming matatag lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Maging matibay ang aming pananampalataya sa inyo. Ituro mo po sa amin ang tamang landas upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong kalooban. Patuloy mo pong basbasan ang bawat pamilya na karanas ng kahirapan, nawawala ng pag-asa at naliligaw ng landas. Sana pong mangibabaw ang kababaan ng loob ng bawat isa sa mga pagkakataon di kami nagkakaunawaan. Kayo po ang mananahan sa aming puso at isip upang malabanan, mangamba at takot lalo na sa kasalukuyang krisis sa aming hinaharap. Naway malampasan namin ito at unti-unti kami makabangon sa inyong habag at tulong. Kayo po, Panginoon, na nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Batin mo po ang aming pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay. Pinagkaloob mo po na matupad ang aming pangarap at magandang kinabukasan. Panginoon, kayo po ang aming lakas at aming tagapagligtas. Yakapin mo po, Panginoon, ang bawat pamilya na inyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, ilalapit ko po sa inyo ang mga kapatiran o kaibigan ngayon na sa hospital o sa bahay na nakaratay sa matinding sakit, karamdaman. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang buong pangangatawan at ipaabot mo ang agarang paggagaling. Ipalayaan mo po, Panginoon, ang kanilang sakit at karamdaman. At ikaw, O Diyos, ang manugbalik ng kanilang lakas at sigla upang magamtanan nila ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain at tungkulin. Kagaya ng inyong pahayag sa banal mong kasulatan, iyo ay tinubos ang sakit karamdaman sa pamamagitan ng inyong latay na tinamo doon sa krus ng Kalbaryo. At amin po ito sinampalatayaan at sa oras na ito, O Diyos, gumawa ka pang kapangyarihan upang gumaling na ang lahat na may sakit. Panginoon Diyos, nilalapit ko ang aming kababayan sa ibang bansa upang magtrabaho. Dalangin po namin proteksyonan na malayo sa anumang abuso. Hiling namin na sila ay nasa maayos na kalalagyan. Sa oras na ito, dalangin ko po na ilayon sa mga sakit. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang sa araw-araw nilang gawain na hindi sila mahirapan. Panginoon, damayan mo rin sila sa kanilang naranasang lungkot dahil sa pagiging malayo sila sa kanilang mahal sa buhay. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan, magpatuloy ng hamon ng buhay. Bawiin mo po, Panginoon, ang kanilang hirap at lungkot. O Diyos, nilalapit din namin sa inyo ang buong bansa, kaya lumalapit po kami sa inyo na may pananalig kami ang inyong diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa buong bansa. Tulungan mo po, Panginoon, na talikuran ang pagkamasarili, ang laganap ng kahirapan, krimen at katiwalian. Kawalan ng pagpapahalaga sa buhay, dangal ng tao at kalikasan. At dalangin ko po, Panginoon, na magkakaroon ang buong bansa na may pag-ibig at pagkakaisa. Maraming salamat po, Panginoon. Nagtitiwala kami sa inyo sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Ang bawat isa sa amin patuloy mong kupkupin, patuloy mong sasamahan, patuloy mong tuturuan ng mga bagay nga nagdadala ng kapurihan. Hindi kami masasawang tumatawag sa inyo, Panginoon. Nawa ang iyong banal na espiritu ay nasa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw tapat sa inyong mga pangako. Salamat na tinugon mo na ang aming mga panalangin. Sa iyo namin binabalik ang papuri at papasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
habang... Additional announcement po, atinta na pong suggestion box keng gulot. So, nung ating kayo pong suggest para lalong ma-improve kaya katang worship or nano man nga kakit yung kailangan tapang sa masnan, kaya katang iglesia, karing programs, kayo pumika ko nung sumulat po ketang gulot keng bandang bulletin board, atin pong ballpen ka rin, and paper. So, sulat yun lang po deng suggestion nyo. At ding worship in charge po next week po, next week. Bukas, December 18. Aureni po rin makatoking pamilya, Concepcion Manlulu family, Jovita Manlulu family, Garcia family, Ignacio family, Tordera family, Banal family, Tamayo family, Lilia Arjo, Elmer and Josie Arjo, Honesto Arjo family, Dilay family, Rodolfo De Leon family, Peter De Leon family, Marie De Leon family, April De Leon family, De Jesus family, Sibug family, Bert Manyalak family, Emmy Manyalak family, Danny Manyalak family, Charlemagne Manyalak family, Sherman family, Galope family, Kasupanan family, Placer family, Manalang family, Sanggalang family, Dizon family, Samson family, Rivera family, Alvin Bukod family, Beng Bukod family, Ernesto Senior Bukod family, Nimo family, Galang family, Cedar Solis family, Dante Solis family, Casabuena family, Leonila Pineda family, and Willie Pineda family. At din coordinators po, Leonila Pineda, Concepcion Manlulu, and Lilia Arjo.
Masibayo kaya kaming Diyos, pasalamatan da ka, king kaduang abak, naning kaya kaming pamanyamba, king pamanyanggana, king kapaskon, at oreni rengayin, daring kaya kang anak, matularang darala, king kaya kang templo, at panalangin ko kaya kaming Diyos na magamit lareni, baka nita lalya pang sumulong yung ministeryo, kaya tiking sulip. At panalangin ko, na itugtog mo yung kanwanan, king pibale-bale, daring balang metong. Iting ka na akong panalangin, king Lago ng Jesus. Amen. Talakad tampo, king pamamasa, king banala kasulatan, amayakit, king ebanghelyo ng Kristo, agpang kang San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 25. Nga ning makasulat, malapit na mo ing pwesta ning pamaglagpus daring Hudyo. Nyamin tayo Jerusalem, Jesus. Disna na laking templo, ding magtingdang baka, tupa, at pati-pati, ang poding maglibe sa lapi, akarin pa kaluklok. Ginawayang pamarug galubid, at tinabi na langan king templo ding magtinda, pati na ding tupa at baka. Penyambulat nala ding sa lapida ring maglibe sa lapi, at penwag ding karelang lamesa. Kanang Jesus karing magtindang pati-pati. Ilakoyo laki ni Ren, eye gagawang palengking bale ng igpaku. At aga nakadaring alagad na ing sasabyanan ning kasulatan. Ing pamagmalasakit ko para king bale mo, bala mo api, amikaka luko king puso ko. Uli na niti, kitang dareng Hudyo kang Jesus. Nanong tanda, apag mulalan, inggawan mo bang apakit mo kay kami, ngating kang matulid, dapat kaniti. May kibat Jesus, lasa kanya iting templo at kilubding at lungaldo italakad keng pasibayo. Aredeng Hudyo, igawayang templong iti kilubding 40 at 6 mabanwa. At ika italakad me, kilubna mo ning at lungaldo. O nanging templo nga manwana yung katawana. Inya inyang sinublining miye aga nakadaring alagad na king sinabi na iti at meniwalala king kasulatan at karingamanong sinabi ng Jesus. Kanitang at Jerusalem, Jesus, king piyesta ning pamaglagpus, dakalang tao ding meniwala kaya inyang ikit dala ring makapagmulalang tanda adepat na. Makanyan man, ay migtiwala Jesus karela, uling balo na la ding tao. E na kailangan pa yung damdama na king aliwa, ing tungkol king ninumang tao, uling iya mismo, balo na ing atyo king puso na ning tao. May panuwanan tamo, karing amanong may basa.
Pasbay po maya payabak kay katamungan, dinantayang malakas sa palakpaking kay katamong Diyos. Hallelujah! Amen. Pwedeng kalbitan mo yung kasiping mo, sabihan mo kamatudtud. Yung kaya katamo pong tagapagsalita, ngayon yung kayabakan aliwa kay katamo, anak na yung pulong masle, at kamag-anak. At last year, I believe, betaya naman king kaya katamong simbang ganingaldo. Po. At i-welcome tala rin family ng kaya katang tagapagsalita. Bianca, po'y sabsab, at sula po ka rin. Dakala salamat at kaya bera kayong eni. Isadya tala po rin katamong puso king mensahe na ning Diyos na dala na ning kayang talasuyo, Reverend Samuel De Leon. Nileleke pa po itang riser. Potang gaya po kayong bewang ko. Yung lunto ka na ako. Maya payabak po kaya katamungan. Good morning po. Agkatanda kayo pong duko at manalangin at pasalamat kang Ginoo. O Diyos, anyawaran mi, yung kaya kayong banalupaya. Bang kanita o Diyos, yung kaya kaming pamakiramdam. Lubos o Diyos, ika ing magsalita kaya kami. At ika o Ginoo, ing talakad king libutad mi. Bang kanita Ginoo, nanuman ing kaya kaming damdaman, nanuman Ginong Diyos, ing pabalo mo kaya kami, maging sikanan kaya kami, kaya kaming matulang takikyan, at kaya kaming matulang kaulan. Ining kaya kaming panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Jesus, yaing regalo na ning Pasko. Amen po. Jesus, yaing regalo na ning Pasko, at yaing paganaka na ning Ginoo kaya katamo, at yaing kaya katamong kakaulan. Jesus, dinatangya, bang kanita mamiyayang kaligtasan, bang munyayang paganaka kaya katamo, na atinyang malagong plano at pangarap ing Diyos para karing bawat metong kaya katamo. Dapat ngening kayabakan at maging karing tutukipang aldoning kaya katamo pong kasuywan, makayaliwala rin kaya katamong babasan. Kasanayan ing kaya katamong babasan tungkol ya king Batwin, tungkol ya kang Zacarias, tungkol ya kang Simeon, tungkol ya kang Maria, tungkol la karetang animalis, at tungkol la karing Batwin. Pero kaluguran ngeni, aliwayang klase. Pablasang yung kaya katamo pong pamamasa, iba't ya king ebanghelyo ag pangkangwan. Potang lawen nyo po ding apat na gospel, ing ebanghelyo ag pangkang San Juan at kang Marcos, ila ding adwang libro na alang kwento, tungkol king pangabayit ng Hesukristo. Alalang kwento tungkol king nativity. Alalang kwento nung pakanano ya mi panganak Jesus. Ilang adwa. Makayaliwaya kang Matthew. Na atin lang kwento. Makayaliwaya kang Luke na atin lang kwento. Uling ing buri ng pakit. Mapalyarin ng Diyos ngening kabengyan o ngening kayabakan kaya katamo, ang gana ka rin tutuking abak, wapin niya itang ing Diyos makitagpuya. Amen. Ing Diyos makikit ya ka rin bawat metong kaya katamo. Kasi kening kwento, King John, alang kwento ning pangabayit, pero ating kwento, ame kitagpuya ing Diyos karing miyaya liwang tao. Atin yang pepakit upaya ing Diyos, na yung upaya mo na, mo tungkol ketang tungkol king kayang pangabayit, no ne tungkol ya naman, king kayang pangayatsu, at pamamye kaligtasan kaya katamo, at karingaliwaliwang tao. Diyos yang makitagpo ing Ginoo. Pwede pong sabihan, makitagpo. At sabihan mo kayong siping mo, pakitagpuan na kaning Ginoo. Diyos yang makitagpo ing Diyos, at napon, ketang kwento, mumunang bengi tungkol ya kang, kanino ya po tungkol? Kalingwanda niya po yata, na kang Juan Bautista, kang John the Baptist, at metong karing paganakanan ning biye ng John the Baptist, at nung pakanano yang megobreng Diyos king kayang biye, wapin niya itang ingginong Diyos,
petutwana na ing amano may ganyang tutu. Amen. Petutwana na ing mesabi at propesiya akayang babalita isadjaya ing dala na ning Ginoo may ganyang tutu anyang sabyana at anyang akit na't aranasan Jesus king kayang biye. Anyang Diyos potang magsalita ya tutu. Potang mangako ing Diyos mapapalyari. Amen. Potang ing Ginoo at inyang pengako kaya katamu. Potang ing Diyos at inyang pepabalo kaya katamu. Gagawa na ning Ginoo ita. Nang minsan nating pamaninaya, nang minsan natin pamagtiwala, pero dakal-dakal, panay magagawa. Nino kaya ni retang aranasan daning kaya pa na ning Ginong Diyos, magtaslang gamat. At palakpak lamas masanting puyata yung palakpak. Ne. Ita mo nga aranasan taning kaya pa na ning Ginoo. At emoy tang kaya pa ning Diyos, uling ngening abak, panay kong bengi uling king palat po, kasi panay king bengi po may gumpisa na kaya po na bengi. Ngening abak, burinang paganakaning Diyos kaya katamo, na ing Diyos pakitagpuan na katamo. At king dakala panahon ning kaya katamong biye, etamo sa likod ing katutuan na ing Diyos di natangya ketang panahon na kailangan tayo. Dakala panahon may sakit tamo, at ikit tamo na yung Diyos, di natangya ba mumiyayang sikanan kaya katamo. Di natanging panahon, mangailangan tamong sawop, at uli na ning Diyos daratangya, tutupad ya ka rin kayang pangako, may kitagpuya kaya kayo at siguradong binyene ing sawop kaya kayo. Kalupanin kayang pangako, da kayo lakwan ni paboren man, ikit taking biyata mo ita. Dakala panahon, anong pakananong manyawad tamo ketang guidance na ning Ginoo. Lord, no ka rin kumunta. Lord, nanong gawan ko. Lord, pakanano ko ngeni. At ikit tamo na ing Diyos pekitagpuan na katamo. At tiro na kaya katamo. Ing kayang plano para kaya katamongan. Makanitayang magobreng Ginoo. Magdagdag ko mong dita kakwento. A week ago, adwalang kayo nakan, rin ka na akong panalangin. Mag-aral na, o yarino king pamag-aral at mag-board exam lang engineering. Ing metong civil engineering ing kayong course, at anak yung Diaconesa, anak na pong Diaconesa Cecil, ampong brother Lem, Lemsel nung kakilalay Itang metong nga kayo nakan naman ing course na biosystem engineering, something like that. Balo yu po, after a week, manalangin kami niyang anyang Domingo. Ketang lalam kakwentuhan ko la, nabengi bayo kumuli at sulang pasibayo ka rin. Sabi ko karela, belikan ko itang kwento, bala mo kapilan mo. Kasi last week, manalangin tamo. Maging kayong engineer. Ngening bengi, salamat engineer na kayo. Bali po itang metong nga babae, biosystem, engineering in course na. Top 10 niya pa po. King board exam, abay karitang top 10. And the Lord amazes us every day. Gagawayang paralan ng Ginoo, bang kanita, mamiyayang tula, karing bawat metong kaya katamo, Diyos siyang makitagpo, at buri na katang pakitagpuan ng Ginoo, ngening kaya baka na iti. Ingkutang, makasadya kong makitagpo king Diyos, kasi po tang makitagpo yung Ginoo, at inyang buring sabyan kaya katamo, at neng misan, detang kayang sasabyan, paralan labang kanita mituruanan tamo, at mipasiknangan tamo. Kaluguran, makitagpo yung Ginoo, at dakal na pagkakataon, potang ing Diyos daratang ya, at makitagpo ya, dakal ding gugulot kaya. Ito yung makalungkot. Kasi nang minsan, potang makitagpo yung Ginoo at inyang sabyan ng Ginong Diyos, aburi na, pero tayo buri. Nang minsan natin yung pagawaing Diyos, kaya katamo, kayang pamakitagpo kaya katamo, pero nang minsan, tayo buring gawan. Mas balo tayo pa, kaya sa aking Diyos. Mas biyasa tayo pa kaya sa aking Ginoo, at dakal na rin bisang makitagpo king Diyos. Pero salamat, migigising ko pong maranon, bang kanita makitagpo king Ginong Diyos at makisabi king Ginoo. Ing teksto nga ning kayabakan, metong yang kwento na ning
pamakitagpo na ning Dios. Amisa na panahon king kayang ministeryo, ninasa na ning Ginoo amunta king templo king Jerusalem. Ing Jerusalem metong yang lugar ning pamanyamba. At so ka rin ing templo, at so ka rin ing lugar dalanginan. Ing templo magin yang simbolo at wangis na ning kaya pa ning Ginoo. Mumuntala bang simba? Muntala bang magayuno? Muntala bang kanita manyawad kapatawaran king Ginong Diyos at pamagligtas king Ginoo? Mumuntala king templo bang kanita pakisabihan ding Diyos? Pero king lakad ng Jesus, papagta ka rin. At ing kayang disnan, ene kalupa ning kayang asahan. Ing asahan na pamanyamba, pero ing ikit na pamagtinda. Aliwayang purpose na ning buri na ning Ginoo, amilyari. Bali po king kana akong pamag-aral kung bakit makanitang milyari. Panahon na ning Paskwa kanita, selebrasyon daring tao bang kanita, balikan da nung pakananunong niligtas ning Ginoo, king panahon ng Moises, itang awsandang Passover. Mumuntala king templo, ibat ka ring mga lawot talugal, bang kanita miyabe-yabe lang magpuri king Ginoo. At potang ibat laking aliwang lugal, papuntala king templo, dadalan-dala ding karelang ayin. Ating magdalang asno, ating magdalang kambing, ating magdalang kalapati, ating magdalang pera, at king pakanano mang paralan a pwede dang iyayin king Diyos. Pero bakit lintola ring magtinda? O ba't lintola ring maningil buwis? O ba't lintola retang magtindang kalapati? Kasi makaniniya po. Uli na nitang lakad dami ba't king malawot? Ning minsan, detang karelang si Sesen, blameless, malinis, peka matabang sese, nang minsan king pamaglakad da, nang minsan masusugatan la rin. Nang minsan papagalit mi kakasakit la ret ang animalis. Anya po tang karas da king templo, ing malalyari, nang minsan po tang i-check da la ret ang checker, wrong. Ela mi loob. Kasi atin lang sugat mi kasugat la. O kaya naman sabihan da, masakit la. Anya, retang mag-check, bang iyayin laking templo, karin pa mo, rorong da nala, ay ela pwede rin. Magdala lang pera, pero ing lupa ketang pera da, aliwaya ketang lupa ning pera king lugar ka rin. Kalupa na ning king Pilipinas, nung batlaliwang bansa, aliwayang lupa yung atsuking pera, potang dalade king templo, ding detang mag-check, detang gapan. Ating adwang sangkan, mumunan dili mapalyaring tatakikila ketang burid, ketang nanoy tang utos, pero madalas, burida lamong sali karetang karelang tinda. Itang pera, adadalanda, nung keng panahon tamo nga ni dolar ya, papalit de ketang pera na nitang templo, bawasan de, bilang. Anyay malalyari manakitan la. Ing malalyari, makinabang la. At itay kelungkot ng Yesus. Magtinda na la, pakinabang nande pa yung templo. Ing sarili da, yang mikukwalta. At aliwang kapuryanan ng Ginoo. At itay kelungkot ng Jesus. Itay kelungkot na ng Ginoo. Kaluguran, detang tao kanita, meging bukal ing karelang kasuyuan. Semutanan da daking amanong mayan. Semutanan din kasuyuan. Ingkutang, kumusta ing kaya kayong kasuyuan? Kumusta yung kasuyuan na ning pulong masle UMC? Kumusta yung kasuyuan da rin kaya katamong pamilya? Amisa na panahon, binyeda rin kaya katamong makatwa, kinawulta mo, at ngayon kasalukuyan pagkabieta mo, kumusta yung kaya kayong kasuyuan? How is your worship today? Maginya ba busilak? Maginyang malinis kingarapan na ng Ginoo. Pablasang po tang lawen may kabalduga na ng pamanyamba. Worship. Wapin niya itang dapat ayablas o dapat ayablas king maragul ng kalam at kayapan ning Dios kaya katamungan.
Kaluguran, ing paman niyam ba, metong yang ablas, akasuyuan king Gino, bilang kaya katamong pamagpatutuking tinggapan tamong maragula kalam at kayapan ay bat king Diyos. Itay worship. Anti mo naman, sabi na nitang kanakong metong ayabasa, worship is a discipline. Pablasang kapamilatan ng kaya katamong paman niyam ba, karin tamo makaramdam, karin tayo didisiplinan ng sarili tamo, karetang daramdaman tamo, akakit tamo, at asabi da kaya katamo. Pero yung kutang pakanano tayang daraptan, pakanano tayang gagawan, pakanano tamong mikakadisiplina, bang kaniting dimdam tamo, itang worship na abalo tamo, gawan taya king aldoldo. Kening teksto, naikit Jesus ta. Melungkot yay Jesus, ating kayang gewa nilinis na yung templo. Lininis na yung templo, uling ding tao, mekad king karelang kasuywan, lameging tapat, at semutanan da. Nanong yening panagkat na ning teksto kaya katamungan, nanong buri ng paganakaning Gino kaya katamo. Kaluguran, ing Diyos, anyawara na kaya katamo, ing daliseng kasuywan. Anyawara na ning Diyos kaya katamo, ing kasuywan, amit mong katapatan. Panay kong kukutangin yan, diyang karing sermon, pakanano yung papakit ing katapatan nyo king Gino. Pakanano yung papakit ing kasuywan nyo king Diyos. Ating peka masanting akutang, pakanano katutu, ing kaya kayong kasuywan king Gino, o ing kaya katamong kasuywan king Ginong Diyos. Mikukutang atutu, pablasang ing kabalittaranan ning tutu, wapin niya itang mapag kunwari. At kening templo, dakal na rin mapagkunwari. At iniing buri ng linisan ning Diyos. Iniing buri ng baywan ning Gino. Agkatana katamo ning Ginong Diyos, bang kanita magintamong tapat, king kaya katamong kasuywan kaya, king aldoldo, at king bawat Domingo, ning kaya katamong pamanyam ba kaya, ing pamanyam bang karampatan king templo, na asahan na ning Gino, karing tao, wapin nitang dalise, tapat akasuywan. Baloy po, dakal akwento king Biblia ing sasabihan daring Israelita, anjang deng Hudyo, na tapat laking kasuywan. Baloy po king Old Testament, balada sa itanay karelang itanay peka tapat akasuywan agagawan da. Pero balo akakit na ning Gino ing gagawan da, akakit na ning Gino na sasamutanan da. Nya nanong sabi na ning Gino, ako naburiing kaya kayong gagawan, ako natanggapan ing ayin yung durulukan, ala ng kwenta at pakinabang ka na ako yan. Ang gana king New Testament, ating amano, from Hebrew, they worship me from their lips, but their hearts are far away from me. Sa palagay yun nung ikong sumabi kanita ka rin kaluguran nyo, pakisabyan da kong mit mong leguan, pero yung puso da pala malawot na kanako. Pakanano kasakit ita. At ito yung panagkat ng Diyos kaya katamo. May anak katamong katni po tang magsalita, tamong kayapan. Anak katamong kalakaswala po tang magkanta tamo. Pero how is our heart? Kumusta yung puso tamo? Kumusta yung kaya katamong kasuywan king Ginong Diyos? King Hebrew chapter 12, verse 28. Na pong kasanting ing teksto na kanakong ikit at kanakong pibulayan. Pabustan nyo po nga bayanan nyo kuking pamamasa. Nung ating kayo pong cellphone, lawin niya po kanang kaya kayong cellphone, Hebrew chapter 12, verse 28. Ing pagananak kaya katamo, nga na, pasalamat at sambantaya, ing Ginu
kaya bening kagalakan at takot kaya. Pasalamatan tayo at samban ing Diyos, kaya bening kagalangan at takot kaya. King paralan at tutong makabye tula kaya. Hiting panagkat na ning Ginoo kaya katamo. Potang suywan tayong Ginong Diyos, uling tinggap tayo, ing kaligtasan ay iba't kaya. Pasalamatan tayo at samban tayo, mitmong kagalangan at takot. Ketang paralan at tutong mamye tula kaya. Balikan kayo mo, how is your worship to the Lord? Pakanano, naing kaya kang kasuywan king Ginoo. Kumusta naing kaya kang kasuywan king Diyos? At ingatlong, mayan amanong pwede tamong takik yan, bang kanita magin tamong dalise, king kaya katamong kasuywan king Ginoo. Mumunang dili, king kaya katamong kasuywan, may kapuso ta sanang anting puso na ning Diyos. May kapuso ta sanang kalupa na ning puso na ning Ginoo, anong pakananong king bukal ning kayang lub, ning kayang puso liguran at tinggapano ding dakalataw, king kayang lugod agyo ng pepakit ing kaya pa na karing dakal. At yamu naman ing panagkat kaya katamoy ni kaluguran, nung susuyo tamo king Ginoo, mumunang dili, suywan taya king mabilog tamong puso. Suywan taya, mabilog a puso. Pablasang po tanging Ginong Diyos at inyang baywan, madalas ing muna ng umpisan, wapin niya yung pamagbayo na ning puso. Sabi na nitang kanako nga basa, worship starts potang may gumpisaning magbayo ing puso mo. Chip-chop heart. Kasi, karing kami manaliwa, perspektibo, ketang Diyos asusuywan mo. Nung dati sisimba ka mo kasi simba ka, pero uling mi ka pa magbayo kang puso, sisimba ka kasi kaluguran may Diyos. Amen? Maminto ka, kalupa na itang sermon napon, pamaminto, pamamasang Biblia, kasi kaluguran may Diyos. Chop heart. Mi ka kapag pamagbayo ta kayang puso. Ating kayang pamagbayo ka ring puso tamo. Kasi iginuiting panagkat na kaya katamo, luguran tayo ing Diyos king kaya katamong mabilog a puso at karin tamo akit. Napotang ing panandam na ning Diyos yang kaya katamong maging panandam, karin tamo akit na gamita na katamong dalan ning Ginoo, bang kanita ing lugod na midake ya karengaliwang tao. Kabang akakit tayong lugod na ning Diyos, kabang makitagputa mo at kakahulta mo king lugod na ning Ginoo, karinta mo akakit na pwede nakatamong gamitan ning Diyos bang maging lugod ka ring aliwang tao. Lugod po. Lugod alilungkot. Lugod alilungkot. Iteng panagkat ning Ginoo kaya katamo, bagin tamong lugod ka ring kaparang tao. Pwede pong sabihan king Ginoo, nung bukal king kaya katamong puso, Ginoo, kaluguran da ka, king mabilog kong puso. Pwede pong sabihan, ditak mo pong pinandit. Tanan niyo kaya kayong salo at sabihan nyo, Ginoo, kaluguran da ka, king mabilog kong puso. At gamitan mo ko, lugod ka rin kaparang tao. Ing mawawalangin king luwal, andyan na king kilub na ning simbahan, ing lugod ka parang tao. Lugod ka parang sisimba. Nang minsan katuliran miya mo may pansinan. Nang minsan kasalubong me, kaya be may sisimba, pero atintang mwa ka rin kaya katamong puso. At makalungkot, nang minsan ikami detang maging daylan, o nang minsan ikami ikaming pastor, talapagobra, ikami nang minsan, detang kaya kayong kakamwan. Rin kaya kayong siping nang minsan. Din kaya katamong council. O kaya naman, detang aliwang akakit tamo king kilub na ning simbahan. Pero kaluguran, nga na ning Biblia, they will know that we are Christians by our love.
At itamay kadaing panagkat na ning Pasko, amakitagpuyeng Gino, bang kanita kaluguran ibyeme ing lugod mo, king kapara mong tao, ang gana karing kapatad mo, king simbahan. Pwede ko pong marap king arapan nyo, king siping nyo, king gulot nyo at sabihan nyo, I love you with the love of the Lord. Kikilig tamo mo po kanyan eh. Anang kanyaman kasing sabyan, ing kaluguran may meto nga tao, kasi mamiyayang tula kaya katamo. Pero nung, lawen may tao ating mua, anarugong kabayat ang ganaking matudtud kaisipan mo pa. Worship the Lord with pure heart. Worship the Lord with a heart full of love. King Gino, kaparang tao. Kadwa, suywan tayong Gino, at maging tamong dalan o maging gamat na ning Diyos, bang kanita mabot karing dakal. Kingatlong banwaning ministeryo na ning Gino, may akad, dakal ya akasabi, pero atin niyang ginamit ing Diyos. Ginamit nung gamat din kayang alagad, bang kanita magpaganaka, magpagaling, sumawop karing dakala tao. May akad din kaya katamong gamat, ila ding bibisitan na ning Gino. Bang kanita paganaka na, pwede kang gawang mayap, kapamilatan da rin kaya kang gamat. Pwede kang maging kalam, kapamilatan da rin kaya kang gamat. Pwede kang maging kanwanan na ning Gino, karingaliwa, bang kanita, may paganakan, ing Diyos makitagpuya. Bali po dakal king simbahan, ing potang lungob laking kilob, malungkot la. Pero itang simpleng, kumusta ka, kamayan mo la, anang karagula bage mamyesi kanan karela. Dakal na karanasan bilang pastor. Ing nang minsan kamayan mula mo, bigla lang mangaga. Nang minsan, kumusta kayo po? Agyuyo po yan, salamat at tsuko king simbanot, bigla lang pong mangaga. Kaya rin ng simbo, kaya minsan na pagkakataon may kipagkwentuhan ka, anya po kasing kinumusta nyo ko po, ma'am, problema ko po king pera, ma'am, problema ko po king kanakong asawa, ma'am, problema ko po king obra ko, king nano-nano. Pero atin niyang sawop ing Gino. At mapalyaring ding gamat tamo, ilang gamita na ning Gino, bang kanita munye kalam karing aliwa, munye sikanan karing aliwa. Pero ganakan tamo, nang minsan ding gamat tamo, ela maging mayap king harapan na ning Gino. Nung lawen nyo din kaya kayong gamat, nanong gagawan da rin, na idabalo ding aliwa, na idakakit ding aliwa, pakananuming gagamitan ning gamat mo, king kasuywan mo king Gino. Nung ing katawan tamo yung templo na ning Gino at bisitane ng kayabakan, na pakanano mong gagamitan ding gamat mo, king pamamya kapurian king Gino. Panay akong biroy ni, andyang na minsan karetang mission area na kaya kaming pupuntalan. Panay akong bibiro, sabi ko, nang minsan din kaya katamong gamat, tatastala king simbahan, pero kauli tamo king kaya katamong bale, bibilugla. Tsaka sasabihan tamo, tage me pa! Nang minsan ding gamat tamo, papalakpak la, nang Domingo. Pero nang minsan, kauli tamo, gagawa lang pamepe. Balo ya pitang pamepe? Pota pong biladlad no pong makanyan, kay pantunan do po nung nanula pong numero, tapos piparis-paris do po yata, ako po balo reta ya. Ne. Magagamit laking sugal din kaya katamong gamat. Nang minsan, din kaya katamong gamat as nung kayapan, kilub ning simbahan. Pero nang minsan, kilub na ning pami bale-bale, din kaya katamong gamat, katatakutan do rin kaya katamong anak. Kaluguran king Diyos, maging tamong gamat na ning Gino. Anong pakananong balo tamong inggamat na minabot ya kaya katamo? Yamu namang patututa mong mabot karing dakal. Dapot nung dinggamat tamo akakit dalang tatas ang pong gagawang pamepe ang pong manasakit. Sa palagay yu po yabot din karelang gamat.
mekad eyo ayag kat king simbahan. Pero kaluguran, makitagpo yung Ginoo kaya kayong ngeni. Bang kanita din kaya kayong gamat, maging lalang gamat ning Ginoo. Katatalwen, din kaya katamong asbuk, maging lakayang mayap. Nung pisasabyan taya'y worship, kumusta la rin kaya katamong amano. Nung pisasabyan niya yung kasuywan, kumusta yung kaya katamong sasabyan. Magin la po kayang kasuywan king Diyos at kaparang tao, o itang kabalittara na imbis na kasuywan niya, kasiran niya. Worship. Pamanyali tayang mayap at kapurian king Ginoo. At dingasbuk magagamit la king amanong ita. Ating kung amanong ikwa, maluwat na, itang ausandang doksolohiya. Ibat niya king amano, o ibat niya king asbuk, maging kapurian niya king Ginoo. Anyaning minsan, potang akit ya, doksolohiya, purya niya yung Diyos. Makantaya po yan Ito itang paralan, bang kanita mumiyatang puri, dokso, lohiya, pamagpuri, at king nanumang paralan, pamanyulat man o pamanyabi. Pero kaluguran, kalupanin ka na akong kutang, kumustala din kaya katamong asbuk, nung pisasabyan tayo in kasuywan king Diyos. Makapanyalita tamo po kayang mayap, karingaliwa, o sikanan karingaliwa, o maging tamong sangkan, bang kanita, mi babaya at mangayna, in kaya katamong kaparang tao, o kaparang Kristiyano. Kasi king Biblia, ing dila, pwede yung maging sikanan, adwayang taram, pwede yung maging sikanan na manalakad, pero pwede yung kainan na manyira at manlasak. Nanong pilinan nyo? Manalakad o manyira at manlasak? Ing panagkat na ning Ginoo, talakad tayo, ing kayapan at lugod na ning Ginoo, kapamilatan na ning pamanyalitang mayap. Malwat ng panahon, penagkatya mo naman iti, king iglesia nung nokanin ko makadistino ngani, pag hashtag ko la, dinenong kong sign kanyan nyo po rin gamat yung pisyula po. Tapos pidikit sila, hashtag, hashtag, bawal ang marites. Dakal po yata maili. Peace. Hashtag, bawal ang marites. Kasi, dakal aking marites, dakal akwentong etutu amaging tutu. Dakal akwentong mali amaging istu. Dakal akwento na dapat naman ikwento, makukwento. Dakal akwentong masisira. Dakal tawong masisira at malulugmok. Mekad, biktima na no ko naman po ning marites. Pero kaluguran, king kaya katamong pamagpuri king Diyos, magintamo sanang dalan ning pamanyalitang mayap at kayapan king Diyos. Dingasbuk tamo, magkwentula tungkol king mayap, adapat, mayap akasuywan king Ginoo. Bang kanita, potang bisitaning pasibayo ning ginuing bieta mo bilang kayang templo, ang ganay iglesyang iti, bisitanin ning Ginoo, alaning itwag pasibayo. Kasi palakpak yung Ginoo at mapalyaring sabyana, yan yung kasuywan na buriko. Kanyaman po yatang damdaman po itane. Nakabang magpurita king Ginong Diyos, ing amanong daramdamanan ng Ginoo, maging kapurian king Ginoo. Kalupa na ning kaya katamong kanta, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Itay ka na akong panalangin kaluguran, king kwento na ning panyatang ng Jesus, king templo, metong niya yung kayang buri. Makitagpuya ka ring tao at pakit na ing pamagligtas na kaya pan nakarela, pero ing panagkat na nung makitagputa king Diyos, ngening kasalukuyan, kumustayeng kaya katamong kasuywan king Ginoo, susuyo tamo bagik king Ginoo, king mabilog tamong puso, karing kaya katamong gamat at king kaya katamong katawan, ang gana karing amano alulwal kaya katamo, maginta sanang kalam na ning Ginoo, ngening kapaskuan, pamakitagpunan ning Diyos kaya katamo at itamo, pamagpakilala ta naman king Diyos, karing aliwang tao. Panwana nakatamo po ning Ginoo,
At may puryan niyang Diyos, king kayang kayapan kaya katamo, at ing peka malakas sa palakpak, ibiyata mo king ginong Diyos, uling ing ginu eya sasawang makitagpo at makikit kaya katamo, king lagyunan ning igpaning anak at ning banalay Espiritu. Amen at amen. Bulong-Masla United Methodist Church, West Pampanga District, Pampac, the United Methodist Church. Certificate of Appreciation is presented to Reverend Samuel M. De Leon for humbly answering God's call, joyfully sharing his personal encounters with the Lord and his testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganingaldo of Bulong-Masla UMC, with the theme Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Bulong-Masla United Methodist Church, Capilla, Bulong-Masla, Guagua, Pampanga, given this 17th day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ. Signed, Reverend Richard S. Liwanag, Administrative Pastor, Bro Jerickson John C. San Agustin, or Azer Ian R. Valencia, Vice Chairperson, Jack Elizabeth Jill Siluwat, Diaconess, Attorney Lady Ann V. Sanggalang, Church Lay Leader. Dakalas salamat king mensay na ning Dios na maging kalakasan kaya katamo, ngening kayabakan at ngening oras ning kaya katamong pamagpasalamat, pamaglapit king Dios, at nung nanulaman din kaya katamong kayadwanan ning Dios makiramdam niya kaya katamo. Salamat kaya kaming Diyos, king mensaheng kaya kang peparala, kapamilataning kaya kang talasuyo, Reverend Samuel De Leon. Salamat king kayang biye, panuwanan me kaya kaming Diyos, anting kayang mabilog a pamilya, at gamitan niya ba kanita dakala pareng kaladwang milapit kaya kayo. Tabayanan me, king ministeryong pagkatiwala mo kaya karin king palat United Methodist Church, at nulaman mi res din kayang bitis mi pasyagya
ing maya pabalita. Tunepin kaya kaming Diyos na pakitagpuan mo kami. Mo king aldo nuning pamanyam ba? Mo king aldo Domingo. At mo king makanining sitwasyon potang daratanging kapaskuan. Nung pa naman king balang minuto, balang pinandit ning kaya kaming biye, buriyo kami nga katagpo. At balo may kaya kaming Diyos, kayo patugot hanggang era katanggapan king kaya kaming biye bilang kaya kaming tagapagligtas hanggang era kapaluban ning kaya kaming puso. Kayo sumawang kakatok karang kaya kaming puso. Baka nito lumub ka, makyagum at makyabe kaya kami at akatagpuyo kami. Oray ni rin kaya kang anak, linapit ding aliwa may natili ka rin karelang sarasariling luklukan. Pero balo ko kaya kaming Diyos, metong mo'y kaya kaming panamdam. Pasalamat kami kaya ka. Uling at siyo kalibutan mi, at siyo kasiping mi. Kalupa na ning mensaheng kaya kaming dimdam nung kananong minta kaking templo ba kanita pakitagpuan la ring tao. At baka nita linisan itang kaya ganaganang bagay mayap kaya kaming puso. O reni rin kaya kaming puso kaya kaming Diyos makayain la kaya ka. Nanuman itang akakit yung bagay mayap la koyo. Baka nita maging katanggap-tanggap kami kaya ka. At maging tula kami kaya kang puso kaya kaming Diyos. At balo yu po na ano yung panalangin na rin kaya kang anak nung nano yung karelang aduan. At balo mi Diyos kayong maganaka itang kaya ganaganang mayap ipagkalubyo karen kaya kayong anak may gitpaking kaya kaming yaduan. Panalangin mila rin kaya kaming kapatad sunga family king pa magbalik na kaya kayo yung kapatad adandan. Panalangin mi nakaulan mula kaya kaming Diyos kaulan mo lang matalik baka nita yung kapayapan pagkalob king buong familia. Makayan mo naman din kaya kaming kapatad na masakit at yung dasin ng kapanamdaman nilapit mila kaya ka kapatad na Desi, Desus, kapatad na Irving, ating aliwa pang ating kapanamdaman kaya kaming Diyos, tagkilan nyo la, karang kaya kayong may payanggam at baka nita may paldan la at kumayap. Alang imposible kaya kayong kaya ganaganang bagay agyo pong gawan. Panwalan mi at manalig kami. King malagwang panahon, kumayap la rin kaya kaming kapatid. King panahon ay tultuyo kaya kaming Diyos. At king kaya kaming pansamantalang pamikawakawani kang mingat karimbalang metong kaya kami. At ingatan nyo kami king patingapon, tayran nyo kami. Baka nito, tunepin kaya kaming Diyos at ang kaya kang kaburyan, yang kaya kami ngagawa. Iting ka na akong panalangin, kilagyo na Jesus, sa kaya kami mangabos sa pong Ginoo. Amen. Kaluguran ako patad, king kaya katamong pamaglual, king templo na ng Diyos,
mananusanang den kay katamong gamat, maging kanwanan la, kareng kay katamong kalupang tao, at makanyan mo naman den kay katamong asbok, makapagsalita lang bagay mayap, ampong kanwanan, kareng kay katamong kaluguran king biye, at kareng kay ganaganang taong lalong may giting sabla, at suking luwal na ng iglesia. Panwanan nakatamo, ning kay katamong Diyos igpa may paya at sukaring kimbanwa, ning kay katamong Ginoong Jesucristo, at ning banal na Espiritu. Amen. Good morning po, palakpakan tayong kakatamong Diyos. Pakisara tayo po yung pasbo, lalapa pong lalwal. Good morning po.